Nagaland 3rd Organic Naga Mircha Festival to Siama Bosti de September 6th de Thakibo koise. Itu festival to Kohima Press Club de press conference thakya homo koise aro itu feast de King Jelly eating competition aro feast bi thakibo koise. Even though Directorate of Horticulture well wishers aro neighboring Bosti Khanra inaugurate koribole ase koise. Itu mungkin Izin halia tu oleh tu itu bambu jaga de, aru kolgas thagia jaga de itu isi dale. Dusra jaga de devi dale. Ola tu olai, boleh bi tala gas tu itu bambu jaga de aru kolgas jaga musna tu tai laga gas tu tangu tu nolai aru buti tu mana tu re. Boleh bi itu mungkin itu olai kena, ani kena Kohima de itu mul dali kena. Itu kiki de pali lebi itu bi bal bolai de bolebi itu kheti de bambu jaga de aro kolgas thakya jaga nosna de nolai kile mane ekta moila hat height hole to kam se kam moi 5-10 inch ase to ekta raja mircha la gas tu moi laga height nosna de bolai jay bal jaga de kumba de hole tu ini gas itu khuri kan thagile itu pali de aro ini chari de aro 10 years 8 years itu bidore tu bambu tu aro ini ka bola jay hal bola jabo gas bhi hal pura bola jay 10 years piche de tu aro dalile bisi bal bola jay tu Pula baba kan fathers kan berai itu anak log tu kuringin ayah se mungkin first itu laga tu hal berarti naja deh. Pula berai itu kuringin ayah se itu charta mulai deh. Itu king chili laga tai laga charta kisah mulai. Mana kan tu paki kini itu bazar deh dia tu raja mircha ase boleh tu sob iki ase bola ini ka bagi. Boleh bi ekta tu Etam green ekta thaibo, ekta tu white ase, ekta tu purple ase de, purple. Aro ekta tu ini ka charta kisam hai thaki de. Pakile tu sab same ho jaye, bole bi white bola tu manukan babe white bola tu iman chau na wala, sabole na. Napakiatan de boleh bi tai paki le bisi sundur hoy aru olo green wala tu paki le tu aru lal ho jaye olo dark lal ho jaye aru purple wala bi ini ka ase charta kisam hola jaba bi moi itu charta bi festival de bolai gina alag kori gina manu ke bi dikhai dise itu Naga Mircha itu parai kuribo kile meneste government du Naga Mircha itu naam tu itu recognize Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.